ଏବେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ମୋ ପରିଚୟ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ନିଶ୍ଚୟ। ଆରେ ଆରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ସମସ୍ତ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ନା ଗରବର ନା ଗରବର ଲଟଭୁ ମନେ ମୋର ଘର ନା ଗରବର ଲଟଭୁ ମନେ ମୋର ଘର Dasi hoy buddhi bitayar na garavara laka bhumane Matam bonau ke si pitamo bitavar Matam bonau ke si pitamo bitavar Sanasena chhoti avara na garavara laka bhumane mara জ্যেষ্ঠ ভ্রাত রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাত রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ অটে ভূপতি তাঙ্কর নাগর ভুবনে
आसो आसो हे श्री राम मते करो हे रमण हे रमण मने सदा शिव जाऊ एक मकसना हे गोसारा ये जो बाबा देख हमारा घराचा ना आजची पत्नीवर नसणे मी घराला कायची तुम घपरा पती दिया देसा हृदय किती विचार न करे चंचला पाहिजे सेवा देसा काही सांगता वर्णाला ते वितून करे मला मी तुमचा सांगार सुंदर आहे काल तुम्ही आपला श्री चरण सागो आज्ञा द्या ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ आले ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲନ୍ତି ତୁଗ ଶୁଣ ନାରୀ ବର ସୀତା ବିନୁ ଆନେ ନେତ୍ର ନ ପଡ଼ଇ ମୋର Thank you.